Good evening, everyone. Good evening, guys. I'm Miss Marita Ballestera from Zamboanga City. I just want to share with you about the Romance Road, the creation, the fall of man, the judgment, the law. All have sinned and come short of the glory of God. Before to start, just pray. Hallelujah. Lord, thank you so much for this day, for this night. Bless the bless the viewer, bless the follower, bless everything. Bless us, O Lord. Guide me and protect me and give me the wisdom and knowledge coming from you. For the power of the Holy Spirit is moving. In Jesus' name we pray. Amen. To God be all the glory. Hallelujah. La creación. La creación del mundo. Sabe kita que el entero creación del Dios aquí en el mundo como si fuera te esperagayot con ansias para ay liga el tiempo Dios ay dale mira si pakimodo le ay dale honor con su mga anak. To God be the glory. The fall of man. We believe that God created the first man and woman, Adam and Eve. El que pasa el pecado ya entra na mundo por medio de una persona, si Adán. Y por causa del su pecado ya liga muerte y resulta de ese, cada persona aquí na mundo ya hereda aquel muerte. Kay todo ang mga gente na mundo ya pecagayon. Hello. Hello. Antes de introducir el ley con el mga gente tenía pecado na mundo. Pero Diyos hindi hace cuenta el mga pecado del mga gente. No hay palay para enseñar si cosa gayud ese pecado desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés. Kay por causa de ese gran favor del Dios, tiene ustedes salvación por medio del fe con Jesucristo. Esa salvación amo el regalo del Dios. Y gente ustedes puede tener con ese por causa del más que cosa buen trabajo o acción que ustedes hacer. No puede ustedes tener salvación por causa del mga buen trabajo que hace ustedes. Por eso no hay ninguno se puede tener orgullo o de tener salvación por su misma fuerza. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Yan ang sabi sa Ephesians 2, 8 and 9. To God be the glory. Hallelujah. Dios ang moldeatong creador de este nuevo vida de fe. Iya kriyale ka natin para sige kita ang mga kustumbre bueno. Y para asa kita ang mga trabaho y aksyon bueno. Por causa del di aton union con Jesucristo, Diyos siya para ese mga buen trabaho antes pagayod para ahora asa kita con él. To God be the glory. Hallelujah. Sabi kita que el entero creación del Dios aquí en el mundo como si fuera te esperagayot con ansias para ay liga el tiempo Dios ay dale mira. Si pa que modo le ay dale honor con su mga anak. Amen. Hallelujah. The fall of man. We believe that God created the first man and woman, Adam and Eve. Hasta el que pasa el pecado. Ya entra na mundo por medio de una persona si Adán.
Y por causa de su pecado llega muerte, y el resulta de este, cada persona aquí en el mundo ya hereda aquel muerte. Kaya toda ang mga gente na mundo ya pekaya gayon. Hallelujah. To God be all the glory. Nalo ya kita. Aquellos que no hay pecado de igual manera como si Adán ya pecaya. Cuando ya desobedecele el mandamiento del Dios, necesita kita confesar. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, and you will be saved. Hallelujah. Romans 10 verses 9 and 1 John 1 and 9. Pero si ta kompesa kita di aton mga pekado con Dios, ay perdonale ka naton kay Ele bien pure y justo, y ay limpia tamele todo di aton mga maldad. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive we are in our sins and to cleanse us from all unrighteousness. To God be the glory in judgment. Kay un dia todo kita necesita para gayud na presensya di Jesucristo. Donde ay husgale kanaton, ay ikada uno di aton ay recibi cosa kita conviene recibir por el mga cosas siya se kita durante el di aton vida na mundo, si bueno ba o malo. El nuevo cielo y nuevo mundo. There will be no more death or mourning or crying of pain. Ay limpiale el lágrimas del ila mga ojos, dolor, kay todo el mga cosas de antes pasaw ya. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. To God be all the glory. Hallelujah. God bless everyone. Lord, thank you, Lord, for this message, for reminding us, O Lord. Hallelujah. To God be all the glory. Hallelujah, Lord. Gracias, Señor, por este mensaje que te dale canamon, Lord, por medio de Dios Espíritu Santo, Lord. Open our heart and mind and ears, O Lord, to listen, to obey your words, O God. In the name of Jesus, thank you for everything that has read. Praise the Lord. Lord, bless the viewers, bless the followers, bless all the TikTok. Thank you, Jesus, for everything. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. Bye-bye. To God be the glory. Thank you for the viewers. God bless. Amen. Praise the Lord.